Rapli no. Bugto, makidkid kita tambo. Igado gid bugto mo. Halin sa trakturan makidkid pag tambo. Oh, mo ko man. Kid tambo bugto nyo para may dapli ah. Pwede mo dablantaw karon. Amja pangabuhi di sa umako pigado ka pro. At least kung diya ka sa umam pa-survive ka o. Matandos likaw mang ipo ka tanom ka iba. Tanan di libre ko sa siyudad ka o. Tanan baklen mo ako tangkong ha. Ga pamuhi na sa. Kung di yung trugban baklen mo pa. Tapos na bakal mo to sa siyudad way kakmaan ko no. Di na pamuhol da. Tapos tandas lati mo sumadin di kam gutman ah. Paklayan mo dumaya karon di gani gataan ah. Ano pa man. Human de ihapon bugto nyo. Pang adlawon nga darapli da jaga riti eh. May matat pilawansan silid kripto. Gado gid bugto nyo ah. Paliwansan. Ano paliwansan mo ito komunal garden nya ret mo to? Namo nga kinahanglan makaon tak gulay pirmi para pampahaba ng buhay. Baka hindi na tayo mamatay niyan. Matay. Abi nyo, sus, expert yung bugto niya, kid lang aja. Nahanggad kita sa uripan nga pag sinarayo, kid lang, di timukmahan. Tawa, durok nipis ah. Sus, tawagi lak sa piyo ya, kinidkidan bugto nyo. Muta. Yawan ti mo nga. Buat gutom kana di sa umako no tandes ti mo lang. Basta lapad la tinamnan ka ingad balay nyo. Ano pa? Kurang gusto yan da. Bantayan mo lang ha. Way tao balay dagkag mang ipo. Nod adlaw kita ay kumus barangay.